Salam alaikum, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer notre cours généralité sur les fonctions avec une troisième chapitre de l'antécédent d'un nombre réel par une fonction numérique. Ici, on va donner la définition d'un antécédent d'un nombre réel par une fonction numérique. Voilà la définition. On considère ici la fonction numérique définie sur D de f, c'est-à-dire sur son domaine de définition. Alpha et bêta ici, deux nombres réels tels que alpha appartiennent à D de f. Alors dire que alpha est un antécédent de bêta par la fonction f si, voilà la définition. Qu'est-ce que ça veut dire que alpha est un antécédent de bêta? Ça veut dire que f de alpha égale à bêta. La définition est très simple. Alors, si vous avez compris la définition ou bien comment déterminer l'image d'un nombre réel par une fonction, alors croyez-moi que vous allez comprendre facilement la définition d'un antécédent d'un nombre réel par une fonction numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que f de alpha égale à bêta d'après les chapitres précédents? Ça veut dire que bêta est l'image de alpha par la fonction f. C'est une définition identique. Et voilà, autrement dit, alpha est un antécédent de bêta par la fonction f. Ça veut dire que bêta est l'image de alpha par la fonction f. Donc, هنا بالعربية un antécédent هي السابق. alpha هو السابق ديال بيتا. بالدالة f شنو كتعني؟ كتعني أنه f de alpha كتساوي بيتا، بمعنى بيتا هو الصورة ديال الفا بالدالة اف. بطبيعة الحال سبق لكم شفتوا شنو هي الصورة ديال واحد العدد بواحد الدالة معينة. دونك راه نفس الشيء. إلا قلنا باللي بيتا هي الصورة ديال الفا، راه بحال إلا قلتي باللي الفا واحد السابق ديال بيتا، ولكن كاين فرق بيناتهم، كاين واحد الفرق بسيط بيناتهم وحنا غادي نشوفه. Voilà, on va donner quelques exemples. Ici, on va considérer la fonction suivante. La fonction définie par f de x égale à x carré plus 1. Alors ici, on va calculer, par exemple, l'image de certains nombres. Alors, je vais choisir 2. Quelle est l'image de 2 par la fonction f? f de 2. C'est f de 2 est égal. Vous remplacez x par 2, c'est 2 au carré plus 1. 2 au carré plus 1, c'est 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Donc ici, 5, c'est l'image de 2 par la fonction f. Et on peut dire également que 2, c'est un antécédent. Alors, on a dit que c'est un antécédent. On n'a pas dit l'antécédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut être d'autres antécédents à part 2. دونك هنايا حسبنا الصوره ديال جوج لقيناها هي 5. دونك هنا نقدروا نقولوا بلي 5 هي الصوره ديال جوج، ونقدروا نقولوا في نفس الوقت بلي جوج هو السابق ديال 5. قلنا السابق، ما قلناش السابق، قلنا واحد السابق، ما عرفناش، بمعنى يقدروا يكونوا بزاف السوابق. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. بالنسبه للصوره، بالنسبه لواحد العدد عنده صوره واحده، وتقدر ما تكونش عنده صوره. هذا الشيء الا كان كينتمي لمجموعه التعريف راه عنده صوره، ولا كانت غتكون هي وحده. اما الا ما كانش في مجموعه التعريف من طبيعه الحال راه ما عندوش صوره. بالنسبه للسوابق لا، بالنسبه لواحد العدد يقدر يكون عنده، يقدر ما يكون عنده حتى شي سابق، يقدر يكون عنده سابق واحد، يقدر يكون عنده جوج السوابق، يقدر يكون عنده 3 4 اكسيتيرا، يقدر يكون عنده بزاف ديال السوابق. داكشي علاش ما كنقولوش السابق، كنقولوا هذا واحد السابق. هنا نفس الشيء غادي تشوفوا باللي مثلا غناخذوا moins 5. Alors on va prendre moins 5. Quelle est l'image de moins 5? C'est moins 5 le tout au carré plus 1. Moins 5 le tout au carré, c'est 25 et non moins 25. C'est 25 plus 1, c'est 26. Alors ici, 26, c'est l'image de moins 5 par la fonction f. Et on peut dire en même temps que moins 5 est un antécédent du nombre 26. On donne d'autres exemples. Par exemple, ici, on va prendre 5. Alors, quelle est l'image de 5 par la fonction f? C'est 5 au carré plus 1. 5 au carré plus 1, c'est-à-dire 25 plus 1, c'est 26. Donc, 26, c'est l'image de 5 par la fonction f, et en même temps 5 est un antécédent de 26 par la fonction f. Alors vous voyez ici que ce nombre, le 26, on a trouvé pour ce nombre deux antécédents, 5 et moins 5. Donc انا كيف كتلاحظوا فاش حسبنا الصوره ديال ناقص 5 وديال 5 لقيناهم نفس الصوره اللي هي 26. لقينا باللي الصوره ديال 5 بالداله اف هي 26 والصوره ديال ناقص 5 حتى هي 26. بمعنى أن 26 لقينا عنده جوج ديال السوابق. شكون هما ناقص 5 و 5. Alors vous voyez ici que moins 5 et 5 ce sont deux antécédents du nombre 26 par la fonction f.
Voilà, il faut faire attention à cette remarque. Il se peut que certains nombres réels ayant plusieurs antécédents par une fonction numérique. On va continuer notre exemple avec toujours la même fonction, c'est-à-dire f de x égale à x carré plus 1. Alors ici, nous avons d de f égale à r. d de f égale à r parce que tous les nombres réels ont une image par la fonction f. Alors ici, il n'y a pas de problème concernant l'image d'un nombre réel. Alors n'importe quel nombre réel qui appartient à R, vous pouvez calculer son image sans aucun problème. دونك هنايا مجموعه التعريف هي ار بمعنى انه اي عدد حقيقي راه تقدر تحسب الصوره ديالو. هنا ما كاين حتى شي مشكل، حيت هنا كيف كتشوفوا هذه واحد لا فونكسيون اللي ما فيهاش لا راسين كاري وما فيهاش لو دينوميناتور، ما فيهاش الجذر والمقام. دونك هنايا ما كاينش شي مشكل، اي عدد شديتي راه تقدر تحسب الصوره ديالو. داك الشيء علاش حطينا دي دو اف هي ار، يعني كاع الاعداد الحقيقيه. Alors ici je vais parler de l'antécédent du nombre 0. Alors 0 n'admet pas des antécédents. Pourquoi ça? Parce que cette équation f de x égale à 0, c'est-à-dire x carré plus 1 égale à 0, n'admet pas de solution. Alors vous faites attention à ça. Vous pouvez encore continuer votre équation. Alors qu'est-ce que ça veut dire que x carré plus 1 égale à 0? Ça veut dire quoi? Alors ici vous faites attention. L'équation x carré plus 1 égale à 0 équivalent à quoi? Équivalent que x carré égale à moins 1. Alors, est-ce que cette équation est possible? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une solution de cette équation? Eh bien sûr, non, parce que x carré, c'est une expression qui est toujours positive. Par contre, moins 1, c'est un nombre qui est strictement négatif. Alors, on ne peut pas avoir un nombre positif qui est égal à un nombre qui est strictement négatif. Donc, cette équation n'admet pas de solution. Et par suite, 0, le nombre 0 n'admet pas un antécédent par la fonction f. Donc هنا كيف غادي نهضروا على الصفر، واش الصفر عنده antécédent. فاش كتبي تقلب على واحد لونتيسيدون، واحد لو نومبر ريال اون جينيرال، اشنو كدير؟ كطرح هذا السؤال، واش شنو هو هذاك العدد اللي الصوره ديالو هي الصفر بهذه الداله؟ واش كاين شي عدد اللي غتعوضو هنا في بلاصه اكس وتلقى باللي الصوره ديالو هي الصفر؟ دونك باش غادي تعرف غادي تشوف هاد ليكواسيون هادي، يعني غادي تحط اكس كاري زائد واحد هي الصفر، اكس كاري زائد واحد كتساوي الصفر. واش هادي ممكنه؟ واش هاد ليكواسيون عندها شي حل؟ من طبيعه الحال هاد ليكواسيون ما عندهاش حل، حيت شنو هي هاد ليكواسيون؟ هاد ليكواسيون راه هي نفسها اكس كاري كتساوي ناقص واحد، حيت هنا غادي دير موان زان في هاد الطرف وفي هاد الطرف غادي دير موان زان. دونك هاد ليكواسيون راه هي هادي نت اكس كاري كتساوي ناقص واحد. هاد ليكواسيون راه ما عندهاش حل، علاش؟ حيت اكس كاري اللي واحد التعبير اللي هو ديما موجب وناقص واحد التعبير اللي هو سالب، ما يمكنش عدد موجب يساوي عدد سالب قطعا. دونك هاد المعادله ما عندهاش حل. بمعنى اش كخلاصه؟ ما كاينش عدد اللي غتعوضو هنا في بلاصه اكس وغتلقى في الاخر صفر، ما كاينش، ما يمكنش، وبالتالي صفر ما عندوش كاع شي سابق بهاد الداله اف. Alors quelques remarques. Alors en général, pour déterminer l'antécédent d'un nombre réel y par une fonction f, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous allez résoudre l'équation, rappelez bien ça, l'équation y égale à f de x. Et l'ensemble de solutions de cette équation détermine les antécédents du nombre y. Ça donne les antécédents. Alors en général, pour avoir les antécédents d'un nombre réel par une fonction numérique f, alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement résoudre cette équation y égale à f de x. Je cherche les antécédents du nombre y par la fonction f, je vais tout simplement résoudre cette équation y égale à f de x. Et l'ensemble de solutions de cette équation, c'est les antécédents du nombre y. Et la deuxième remarque que j'ai déjà parlé, il se peut qu'un nombre réel y n'admet pas aucun antécédent par une fonction numérique. هنا بصفة عامة هذه راه هضرت عليها قبيله، باش تحدد السوابق ديال واحد العدد إيكغيك، سمينا هنا إيكغيك بواحد الدالة معينة، اشنو كدير؟ هي اللي خدمت بها في هذا ليكزومبل الأخير. كتحل هذه المعادلة إيكغيك كتساوي اف دو إكس، يعني بحال كتقول اشنا هما هذوك الأعداد اللي الصور ديالهم كيساويو إيكغيك. دونك كتحل هذه المعادلة، كتحاول تقلب على الحلول ديالها، والحلول ديالها لي زيكس هما السوابق ديال هذاك العدد إيكغيك، هما السوابق.
هنا الملاحظه الثانيه انه يقدر واحد العدد حقيقي ما يكون عنده حتى شي سابق. هذه راه باينه بحال المثال اللي شفنا قبل، ان مثلا العدد صفر هنا ما عنده حتى شي سابق بهذه الداله، ما كاينش شي عدد اللي تعوضه في بلاصه 6 وتلقى بلي الصوره ديالو بالداله f هي هو صفر. Pour cela, on va donner certains exemples. Ici, on va considérer la fonction g définie par g de x égale à x plus 1. C'est une fonction très simple. Domaine de définition, bien sûr, de la fonction g, c'est R. Tous les nombres réels ont une image. Ici, c'est très simple. C'est une fonction affine. Rappelez bien que le domaine de définition d'une fonction affine, c'est toujours R. Les fonctions affines, ce sont les fonctions, rappelez bien, ce sont les fonctions de la forme ax plus b. Toutes les fonctions de la forme ax plus b, c'est-à-dire les fonctions affines, leur domaine de définition est égal à R. Alors ici, pour cette fonction, je vais déterminer l'antécédent, par exemple, du nombre 2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Y a-t-il un nombre réel tel que son image est égale à 2 par la fonction g? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un nombre réel tel que son image est égale à 2 par la fonction g? Ça est égal à quoi? G de alpha. G de alpha, vous remplacez x par alpha, c'est alpha plus 1. Cela revient à résoudre l'équation alpha plus 1 est égal à 2. Il faut résoudre cette équation. Alors, est-ce que cette équation admet une solution? On va voir. Alors, la même chose ici. Vous pouvez dire que g de x égale à 2, g de y égale à 2, g de alpha, g de bêta. Vous pouvez travailler avec n'importe quelle variable. Alors ici, quand il s'agit des équations, on préfère toujours de travailler avec x. Donc, هنايا كنهضروا على l'antécédent ديال جوج. السابق ديال جوج. واش جوج عنده شي سابق بالدالة جي. بمعنى واش كاين شي عدد الفا اللي الصورة ديالو هي جوج. ديما كطرح هذا السؤال كتقلب على السابق ديال جوج، يعني واش كاين شي عدد حقيقي سميه اللي عجبك الفا اكس بيتا اي حاجه بحيث الصوره ديالو بالداله جي هي جوج. جي دو الفا ايكال 2 جي شنو كتعني؟ كتعني ان الفا زائد واحد جي ديال الفا هي اش؟ هي الفا زائد واحد كتساوي جوج. دونك غادي تمشي تحل هذه المعادله، تقدر تعتبرها الفا زائد واحد كتساوي جوج، اكس زائد واحد كتساوي جوج، ايكغيك زائد واحد، اعتبرها اي ايكواسيون. حنايا فاش كنهضروا على لي زيكواسيون كنفضلوا اننا نخدموا باكس. دونك حنايا في بلاصه ما نقولوا الفا زائد واحد كتساوي جوج غنخدموا بهاد ليكواسيون اللي هي اكس زائد واحد كتساوي جوج. اما هما راه نفس الشيء في الاخر. الحلول ديال اي معادله خدمتي بالفا ولا اكس في الاخر غتلقى نفس الحلول. Donc, l'équation ديالنا هي هذه. قلنا alpha زائد واحد أو لا x زائد واحد est égal à 2. Voilà notre équation. Alors, cette équation est équivalent à quoi? Cette équation est équivalent à x égale à 2 moins 1. Vous ajoutez moins 1 ici, donc chaque membre moins 1 ici et moins 1 ici. C'est x égale à 2 moins 1. C'est-à-dire quoi? Alors, 2 moins 1, c'est 1. C'est-à-dire que x égale à 1. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation g de x égale à 2 et g de x est égal à 2 et x égale à 1. Voilà l'ensemble de solutions. Nous avons trouvé une solution, c'est 1. Alors, il faut vérifier ça. Alors, ici, on a trouvé que 1, c'est l'antécédent du nombre 2 par la fonction g. Mais il faut vérifier ça. Donc, هنا المعادلة اللي بدينا بها هي هذه x زائد واحد كتساوي جوج. في الآخر اشنو لقينا؟ لقينا باللي x ديما أي معادلة كتقلب على المجهول شنو كيساوي. هنا لقينا بلي اكس كيساوي واحد. هذاك العدد اللي كتلقى راه هو السابق، هو لونتيسيدون. ولكن كتجي واحد المرحله اخيره هي التحقق من هذا الشيء، واش فعلا واحد هو السابق ديال جوج بالداله جي. دونك هنا غادي تجي vérification. Comment vérifier ça? Alors pour vérifier que 1 c'est l'antécédent de 2 par la fonction g, alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez calculer g de 1, c'est-à-dire vous remplacez x par 1, vous calculez g de 1 et vous devez normalement trouver 2. Alors ici, si vous calculez g de 1, vous allez trouver 1 plus 1, c'est 2. Ça confirme que c'est vraiment 1, c'est l'antécédent du nombre 2 par la fonction g, donc notre résultat est juste. دونك هنا باش تاكدوا باللي فعلا باللي واحد هو السابق ديال جوج شنو غادي ديروا؟ غادي تحسبوا جي ديال واحد. نورمالمون خاصكم تلقاو جوج، غادي تحسبوا جي ديال واحد غتعوضوا اكس بواحد. ولا لقيتو جوج فعلا راه داكشي اللي درتو راه صحيح، فعلا راه واحد هو السابق ديال جوج. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء. La séance prochaine on va continuer toujours notre cours avec deuxième paragraphe. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas de les demander et à la prochaine séance. Merci.